Okay. Okay, this is the time of inform you about the list attendance. And you can see directly your name that you klik ya. Apakah sudah terklik namanya, silahkan dilihat atau sudah hadir. Kalau sudah hadir aman. Yang belum ini I give you information again. Please click your name. Jangan salahkan saya kalau tidak ada nilainya di akhir karena tidak ada namanya terklik ya. Ini Nur Amalia, An Muhammad Fahrul, Fitri, Ayub Aksar, Rizky Astuti, Rahmawati, Putri Erika. Masih banyak. Okay, so the next is information or explanation about what kind of the materials that we get for this English phonology. Have you ever heard or have you ever listened about English phonology? Yes, Okay, ma'am. ada yang bisa? What is English phonology in your mind? Um, I guess it's about sounds, bunyi, how to pronounce Okay, sound. the word. Yes, that's correct. Thus, we study about sound. Yeah. So this is the important to know about the phonology, the theory about the phonology, that then practical about the phonology. And then I need to, for the leader of this or chairman of this class, please make or divide your friends into 10 groups untuk 10 kelompok. And every meeting, each group will present the materials about the kind of materials in the English phonology. And then after that, there is a practice for the explanation about what kind of the practice itu. Next, I will give you the instruction. Okay, who is the leader? Who is the chairman? I mean, who is chairman of this class? Here, ma'am. Okay, Windy Octaviani. Windy, you divided your friends, yeah, divide into 10 groups. And then you have to inform in Telegram group nama-namanya. So you have responsibility for divide it. It's up to you. Mau menurut namanya atau randomly, it's up to you. Yang jelasnya terbagi secara rata. Oke? Windy, Yes, ma'am. is it clear? Yes, ma'am. It's clear. Okay. So now, I want to share the website. Website that everything that we do in English phonology class, I will record and then enter to the website. Yeah. Jadi every meeting you can see your presentation. Every meeting you can see the recording of the materials. And then we have a book. Wait, I share in the Telegram group, yeah. Wait, I share. Yeah, you can see. Move to another tab.
Okay. Wait. Okay, do you see in your screen? Okay, we have here the website from English Phonology in your class. You can click this one, Materials of English Phonology. Oh my God, this is belum terupdate ya. Quiz or teaching and learning record. And then ini nanti saya update ya. Materials of English Phonology, you can click this one. Nah ini ada my video. Jadi after this class you can watch this video as the first meeting. Oke, untuk pengantar. Jadi kita tidak lama-lama di Google Meet. Nanti for the next itu kelompok 1 harus presentasi sesuai dengan apa ya judul bukunya ya. Wait. Nah, ini sampul bukunya. Wait, ini ya, Practical English Phonology. Yang menyusun itu saya dengan Memoana ya. Oke. Nah, the first meeting ini yang saya jelaskan for this one about the foreign allophone, phoneme, phonetic, phonology, and purpose of learning English phonology, benefit to learn English phonology, and accent and dialect. And then untuk kelompok pertama, nanti minggu depan, you have to explain about the production of speech sound. The materials ada di dalam buku ini, silahkan. And then if you want to adding the materials, you can find in the another site. You can combine or mixing for the internet. Ya, silahkan. Improvisasi. And vowels and consonant. Kelompok 3, kelompok 4, tongue and position, rounding, diphthong and triphthong. Kelompok 5, place and manner of articulation. Chapter 6, phonetics and transcription. Chapter 7, definition of syllable. There are schwa, strong and weak syllable, syllabic consonant. Chapter 8, word stress rules, stress in verbs and nouns. Okay, study about stress. Not stress about the frustration ya, but stress, penekanan huruf atau kata. Chapter 9, we have intonation. Yes, you will explain about intonation, and chapter 10 about function of intonation and orthographic aspect of connected speech. Yeah, this is the last chapter. So I think this is the rule, or this is the basic of you have to know before you come to the next semester. Yeah, because this is one of the indicator also for untuk ujian kompren ya, ada tuh kalau in the end of your study ada namanya ujian kompren. Nah, this is salah satu materi about English phonology. Okay, and then for how the way you presentation, the first you have to make PowerPoint. Kelompok yang presentasi buat PowerPoint, kalau bisa dicatat ya, kelompok 1 buat PowerPoint, kemudian buat presentasi dengan menggunakan video.
videonya boleh diedit. Misalnya di PowerPoint tersebut di depannya itu seperti yang saya lakukan sebentar, lihat video saya sebentar di website, ada gambar saya berpresentasi. Jadi seperti itu. Ada PowerPoint, terus yourself itu ada di depan PowerPoint tersebut. Oke. Banyak kok aplikasi-aplikasi untuk mengedit video ya, yang ada gambar penjelasannya dan ada gambar yourself. I think you have expert yang seperti itu. Sudah terbimbing pada saat semester 1, semester 2 sudah lancar mengedit ya. Banyak video-video yang dikumpulkan mengeditnya bagus-bagus. Oke, terus yang selanjutnya apa lagi ya? PowerPoint. Oke, sebelum hari, misalnya ini hari Kamis kita presentasi, presentasi. Nah, malamnya itu sudah dikirim videonya. Jadi temannya sudah menonton, malamnya besoknya sudah ada temannya belajar dan bisa mencatat pertanyaan apa yang harus ditanyakan di presentasi yang kalian lakukan di video tersebut. Oke, dan semua yang sudah menonton, teman-teman yang menonton itu mencatat pertanyaan di grup. Jadi mengajukan pertanyaan di grup, yang presentasi kita masuk di Google Meet, langsung menjawab pertanyaan saja. Tidak ada lagi yang bertanya di Google Meet. Paham? Oke, jadi kita menghemat di Google Meet supaya jaringannya, biasa kita terkendala di jaringan ya. Jadi materi, pertanyaan semua kita apa yang presentasi pada saat itu moderatornya menghandle di grup sebelum masuk kelas atau 30 menit misalnya jam 9. Nah, 30 menit itu sesi pertanyaan. 30 menit selanjutnya atau lebihnya itu nanti di Google Meet. Oke, jadi semua yang presentasi sudah ada jawabannya. Jadi pas masuk moderator tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan teman-temannya. Oke? Understood? Yes, ma'am. Oke, good. Ya, sudah semester 3. Satu kali saja ditanya langsung satu kali saja diberitahu langsung dapat ya poinnya. Okay, I think that's all for this English phonology class. So the first session untuk yang pertama kali, silahkan nonton video yang ada saya jelaskan di website di English phonology ini. Ini kayaknya linknya ya, belum terupdate. Sebentar saya kirim link yang terbaru yang ada buku of English phonology. Itu nanti kalian masuk di link tersebut bisa dibaca langsung materinya. Terus ada video saya di sini, silahkan dinonton. Klik Materials of English Phonology. Itu akan ada di sini. Kemudian tugasnya adalah mencatat apa yang saya sampaikan di video tersebut, kemudian dikumpulkan di Lentera. Oke? Jelas? Clear, ma'am. Oke, clear. Jadi dicatat apa saja yang saya sampaikan. Silahkan catat apa saja yang saya sampaikan, boleh diimprovisasi. Kemudian sebentar recording yang kita record ini, I will put in teaching and learning record di sini. Jadi every time you can see yourself here, and every time you can see my explanation about the meeting, this meeting. Okay, I think it's clear. And I will check the Lentera again.
Where is lentera? Oh my god, lenteranya. Oh ini. Ini harus sudah dicek ya. You have to click your name. Betul-betul ini sistem 3 kali saja tidak terklik, namamu tidak ada. Ini masih ada nih. Oh, Aditya mana? Where are you now? Rahmawati, Reski Astuti, Andi Ayub Aksar, Nur Amalia. Ini saya tidak bisa tolongnya, nanti saya tidak bisa kasih adakan lagi karena sistem misalnya memang saya tidak absen di hari pertama. It's your problem. I couldn't do it anymore karena sistemnya langsung menutup, langsung meng-blacklist. Okay, I think you have to pay attention about your list attendance. Thank you for this meeting. Silakan dilihat videonya and then submit your assignment. Perhatikan juga assignmentnya harus full ya, karena sistem akan melihat yang mana yang tidak mengumpulkan tugas, yang mana yang mengumpulkan tugas, yang otomatis yang tidak mengumpulkan tugas atau lewat itu akan berkurang nilainya. Yang tidak mengumpulkan tugas pasti error, yang lambat mengumpulkan tugasnya kurang nilainya, walaupun bagus kerjanya ya. Dan pay attention about the time. Sebentar waktunya saya akan setel, silahkan dilihat di lentera. Waktunya sampai saya kasih waktu sampai jam, maunya sampai jam berapa ya? Sampai jam 4 ya. Sampai jam 4. Saya kasih waktu sampai jam 4, silakan dikumpulkan sebelum jam 4. Thank you. We close our class in Google Meet. You continue watching the materials in the website. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. You may leave. Thank you for today. Terus berhenti merekam.